अदर जी बेवफाई है ना, झूठ नहीं बोलना है, सच बड़ा पसंद है अल्लाह को, बेवफाई है ना अदर है। हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते। हाय हाय हाय। तो फिर हजरत ये तो वही ना, कुछ पूछा हो तो जवाब ना आया, तो फिर जवाब क्या आया, दिल तो क्या चीज है हम रूहों में उतरे होते। दिल तो क्या चीज है हम रूहों में उतरे होते, तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह है। और बेवफावा तेरे का सारे जमाने की टाइम है, तेन सिर्फ इन्ना किया सी दिन च 5 बारी साढ़े घर आ जी करी, तू कदी आया ही नहीं है, हैं सारे जमाने की साढ़े का टाइम है, दिन में सिर्फ 5 बार बुलाया था, हम नहीं जाते। हमसे बड़ा कौन बेवफा है। वो हजरत जी शादी का एक कार्ड आए ना, एक कार्ड, एक माह पहले हम तैयारियां शुरू कर देते हैं सारे हैं, एक ही कार्ड बस, और यहाँ दिन में 5 बार बुलावा आता है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ओए ओए हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, फिर बुलावान लगाई, हय्या अलस सलाह। कोई सड़कों के वेले खलोते थे, दुकानों के वेले बैठे, कोई भी नहीं जानता, इन्ने बेवफा हैं। एक कार्ड हजरत मुंह चुक के टुर पना सारे ने सने टब्बर विआह ते हैं, 5 पैगाम दिन च 5 पैगाम। दिल तो क्या चीज है हम रूहों में उतरे होते, तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह है। अब सुनो हजरत, जो चाहते हैं फिर वो आखिरी बात और गुफ्तगू, हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह आपने इमाम हसन बसरी के 10 दफा तो और फिर तोड़ी नहीं हजरत जी, तदम आखिर अपनी तौबा पर कायम दायम रहे। बहुत बड़ा नाम हबीब अजमी रहमत, बड़े अमीर आदमी थे हजरत। फिर आई आजमाइश, औखी काट फकीरी वाली, चढ़ सूली ते बहना। हजरत ने असबाब के तर्क करने का हुक्म दिया। हम जितने बैठे हैं ना, हम सारे असबाब वाले हैं, किसी की दुकान है, कोई किसी की दुकान पे मुलाजिम है, इस तरह ही ना हम असबाब वाले हैं सारे। हजरत को असबाब के तर्क का हुक्म आया। हबीब अपने घर में बैठ, वक़्त बड़ा ही लंग गुजर गया, पहले अपने रब और रब के रसूल को मना, तस्वीर अपनी अनायत फरमी और तलकीन क्या किया, इसमें ज़ात अल्लाह, इसमें ज़ात अल्लाह फरमाया, इसको पकाना है। हबीब बैठ गए हजरत घर में और शुरू हुई फिर तस्वीर हजरत हैं। आपने तो सब्र शुक्र कर लिया, लेकिन लिखा है कि बीबी साहबा से नहीं हुआ, मिजाजन तलख थी जरा। कुछ एक दिन गुजरे ना तो आके आपको कहती हूँ, हबीब वो ये क्या तस्वीर लेके बैठे रहते हो हैं। हजरत जी हमें तो पता ही नहीं इस तस्वीर में जोर कितना है। हाँ हकीकत बता रहा हूँ, बड़ा जोर है इस तस्वीर, लेकिन साड़ी तस्वीर क्यों जोर नहीं लाती, वो भी मैं बाप को चलो बता ही दूंगा, हमारी क्यों नहीं लगाती। ये इंडिया के एक सूफी बुजुर्ग हुए हैं शाह बहीक रहमतुल्लाह तआला, उन पे करम अल्लाह का ये था, वो जिस चीज के पास से गुजरते थे ना, चीजें आपसे कलाम करती थी। वो एक दिन गुजर रहे थे तो मेरे हार दा को तस्बीह पिया फेरे, मेरी तरह का ना कोई तस्बीह चला रहा था, तो हजरत गुजरे तो तस्बीह बोल उठी, तो जो तस्बीह बोली ना, फिर हजरत ने उसको शेर में लिखा। क्या लिखते हैं, माला कहे काठ की अरे तू क्या फेरेगा मोए, और तूने मुझे क्या फेरना है। और मैं अच्छी भली मदीने से इतनी सफेद आई थी, जैसे तू खुद तेरा अंदर काला, तूने मुझे भी काला कर दिया है। माला कहे काठ की अरे तू क्या फेरेगा मोए। आपने तस्बीह से पूछा इसको छोड़, इसको तेरी समझ नहीं आएगी, मुझे बता राज क्या है। तो फिर जो तस्बीह ने राज बताया, तो फिर हजरत ने दूसरे मिसरे में लिखा, क्या कहते हैं, माला कहे काठ की अरे तू क्या फेरेगा मोए। हाँ
من کا پھیر دے محبوب ملا دوں تو ہائے ہائے او خالی مجھے نہ پھیر، اس کو بھی پھیر، اس کو پھیر کے پھر مجھے پھیر، پھر تجھے بتاؤں مجھے میں زور کتنا ہے۔ ہماری تسبیح اس لیے کچھ نہیں کرتی، ہم اسے پھیرتے کوئی نہیں، ہم اسے ہی پھیرے جاتے ہیں۔ جس دن حضرت اس کو پھیر کے اس کو پھیرو گے نا تو پھر دیکھو یہ تسبیح تمہیں اٹھا کے لے کے کہاں جائے گی۔ مالا کہے کاٹ کی ارے تو کیا پھیرے گا موئے، من کا پھیر دے ترت ملا دوں تو پھر حضرت نے پھیری حضرت ہیں تو بی بی صاحب آ کے کیا کہتی ہیں، حبیب یہ کیا تصویر لے کے بیٹھے رہتے ہو، ہم سے نہیں یہ مانگی سوکھی روٹیاں کھائی جاتی، آ جاؤ جا کے اٹھ کے کو محنت مزدوری کرو، کو پیسے کما کے لاؤ، ہم بھی کو ترن والا کھائیں۔ دن آدمی تھے، بیویاں نے نہیں بحث کری دی حضرت جی، ٹھیک ہے جی، انہوں نے نہیں بحث کری دی، خرابی ہندی حضرت جی، غصہ ہے گھر سے باہر چلے جاؤ، وضو کرو، نوافل پڑھنا شروع کر دو، یہ تو اینڈ طلاق ہے حضرت اس کا۔ بحث نہیں کرنی کبھی بی بی سے۔ دنا آدمی تھے حضرت، لوٹا تسبیح مصلی قرآن پاک لیا حضرت جنگل۔ صوفی تو پہلے دعا کرتے ہیں کیا، دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ ہائے ہائے ہائے، صوفی تو پہلے دعائیں کرتے ہیں کچھ جگہ انج دی ہوئے جتھے میں ہوں تو بس یار ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں میں چلا گیا سارا دن جنگل تسبیح پھری حضرت ہیں، اللہ 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 اللہ، سارا دن پھری حضرت۔ رات پڑی تو گھر آ گئے۔ آپ فرماتے ہیں جب گھر آیا نا تو سب سے پہلا سوال بی بی نے گھر آتے یہی کیا، حبیب مزدوری کی؟ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا کی، تو پوچھتی ہے مزدوری کی تو مزدوری کدھر ہے؟ اللہ۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ٹالا، میں نے کہا نہیں، وہ سارے مزدوری مانگ رہے تھے لیکن میں نے جس کی مزدوری کی ہے نا میرا مالک بڑا کریم ہے، مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی۔ ہائے ہائے حضرت جی سچ دسیو سارے اسلام آباد والے ہو، ہے کریم کہ نہیں؟ کریم ہے، وہ کریم ہے تو ہم چل پھر رہے ہیں نا، باقی تو اس کو سارا ہی پتہ ہے ہم راتوں کو کیا کرتے ہیں۔ یعنی تو نہیں میاں محمد بخش صاحب نے کہا ایک گناہ جے ماں پیو دیکھے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاون والا۔ کوئی پہلوان یہ نہ سمجھے کہ میں بہت پہلوان ہوں، تو پہلوان نہیں بھائی، وہ کریم ہے، تو نہیں پہلوان وہ کریم ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا وہ سب مانگ رہے تھے، مجھے شرم آ گئی کیونکہ میرا مالک بڑا کریم ہے۔ تو بیوی صاحبہ تو نہیں نا رمز سمجھی، تو کہتی ہیں اچھا چلو پھر کل مزدوری مانگنا، چلو 2 دن کی آئے گی تو ذرا زیادہ پیسے آ جائیں گے۔ حضرت حبیب فرماتے ہیں میں اگلے دن پھر چلا گیا، ہیں جی پھر اسی طرح اللہ 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 اللہ، سارا دن فرماتے ہیں گزارا، رات پڑی تو پھر میں گھر آ گیا۔ آتے بی بی صاحبہ نے پھر وہی سوال کیا، حبیب مزدوری کی؟ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا خوب کی۔ تو بی بی صاحبہ کہتی ہیں پھر مزدوری کدھر ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں نے اس کو پھر ٹالا، میں نے کہا سارے ہی مانگ رہے تھے، مالک میرا بڑا کریم ہے، مجھے مانگتے ہوئے شرم آ گئی۔ بی بی صاحبہ غصے میں آ کے کہتی ہیں حبیب اب جب کل جاؤ گے نا کام پہ تو پہلے جا کے مزدوری نہ شروع کرنا، پہلے 2 دن کی مزدوری لینا، اگر تو دے پھر اس کا کام کرنا، نہیں تو کہیں اور جا کے کام کرنا۔ اب حضرت کو یہ صوفی سمجھے گا یہ تیر کیسے لگتا ہے یہاں آ کے حضرت، کیونکہ صوفیوں نے کہا تھا نا سونے ملا نظارہ ایسا نہیں یار بٹانا حضرت، ایسا نہیں یار بٹانا۔ آپ فرماتے ہیں میں ساری رات سسکیاں لیتا رہا، اس نے کیا کیا دیا ہے؟ خیر آپ فرماتے ہیں تیسرا دن آیا میں پھر چلا گیا، سارا دن پھر اسی طرح اللہ اللہ کرتے گزری۔ فرماتے ہیں جب رات کو گھر آنا پڑا تو بڑا پریشان، اوے حبیب وہ 2 دن تو ٹالا تھا، آج کیا کہنا ہے اس کو، آج کیا جواب دوں گا، پتہ نہیں وہ آگے سے کیا بولی، کچھ ایسا ہی نہ کہہ دے جو مجھ سے سنا ہی نہیں جائے، جو مجھ سے برداشت ہی نہ ہو۔ فرماتے فیصلہ کیا باہر ہی بیٹھ جاؤ، آدھی رات کو گھر جاؤں گا جب سو جائے گی، اور آج دی رات سے گزار ہونا کل دی کل نہ دیکھیں گے۔ اب فرماتے میں باہر بیٹھ کے پھر شروع ہو گیا، ہائے ہائے اللہ اللہ
अल्लाह अल्लाह। फरमाते हैं आधी रात आई तो मैं घर आ गया। मैंने कहा था चलो दीवार फैलांग के घर चला जाऊंगा, सो गई होगी, लेकिन कहते जब घर आया तो क्या देखता हूँ, मंजर ही बदला हुआ है जी। रात तो आधी है लेकिन घर से धुआं उठ रहा है और कुछ पकने की खुशबू आ रही है। फरमाते मैं बड़ा हैरान हुआ, ये आधी रात को फकीर के घर चूल्हा कैसे जल गया। फिर दिल में ख्याल आया किसी को तरस आया होगा, को दे गया होगा कुछ। अब तो दीवार फलांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अब फरमाते मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो बीवी ने दरवाज़ा खोला, तो अब फरमाते दरवाज़ा खोला तो क्या देखता हूँ, बड़ी खुश है, कपड़े भी जनाब उसने नए पहने हुए हैं। फरमाते मैं बड़ा हैरान हुआ, ये इतनी खुश क्यों है, इसने नए कपड़े कहाँ से ले लिए हैं जी। फरमाते सवाल मैंने खुद से किया, जवाब वो देती है हबीब ये किसकी मजदूरी करते रहे हो, तुम्हारा मालिक तो वाकईतन बड़ा करीम है। अब फरमाते मैंने कहा क्यों, क्या हुआ। कहती है आगे खुद ही देख ले। फरमाते हाथ पकड़ा तो अंदर ले गई। आप फरमाते जब अंदर गया तो जाके क्या देखता हूं, जिस जिस चीज की जरूरत थी ना सब का ढेर लगा है जी। कहती आप तो मजदूरी कर रहे थे ना, आपका मालिक इतना करीम है, आपको तंग नहीं किया उसने, ये बंदे उसने भेजे थे, ये सारा कुछ वो दे के गए हैं। आप फरमाते मैं रो पड़ा, कुर्बान जावा तेरी बंदा परवरी। आप फरमाते जब मैं रो पड़ा ना तो मुझे रोता देख कर वो कहती रोए ना, सिर्फ सामान नहीं आया आपके लिए पैगाम भी आया है। आप फरमाते मैंने कहा पैगाम क्या आया है, तो कहती पैगाम ये आया है हबीब तू काम में कमी ना आने देना, मजदूरी में नहीं आने देंगे। आए आए इस्लामाबाद वाले वो कर लो यार, इस्लामाबाद वाले वो कर लो यार, कर लो, क्यों नहीं कर दे, कर लो यार, करके तो वेखो यार, कर लो ना मत्था लाओ हजरत, वो ना कोई पुत्र मत्था नहीं जला सकता, कोई वो ना मत बड़ा जोरा वाला जी, कोई वो ना मत्था नहीं ला सकता है। जमीने चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, न है कसरे दारा न गोरे सिकंदर, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे हैं जी। हाँ वो मत्था ना लाओ यार, पैनी बीमारी च माया जे तुहाडे कोल, यारी ला लो, यारी ला लो, नमाज ना छड्डो पुत्र, नमाज ना छड्डो, कुरान पाक पढ़ो, जिक्र करो, उन्हें याद करो, उन्हें याद करो हैं जी, उन्हें याद करो, उन्हें याद करो, ठीक है जी। फिर इंशाल्लाह कभी फिर मौका बनेगा तो फिर इत्थों अगला सबक शुरू करांगे, क्योंकि मैं तकरीबन 1.25 घंटा बोल गया। अल्लाह मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरा तो भाग गया वजूद सड़दा पे अंदरों सारा है जी। लेकिन ये है ना होए मैं आवां तो तुहाडे च कोई ना छड़दा ही नहीं है जी। इस गल का भी तो ध्यान रखना ना, हजरत बुलाण ते जो लाण होई जी डॉक्टर सुलेमान आ रहा है, वो एक भी ना आया है, वो तो चढ़ता ही नहीं है जी। इसलिए अल्लाह का शुक्र है आँखें नम हो गई, आँखें भीग गई सारी, साडा काम हो गया जना है जी। बस हजरत साम के रखी है अथरू साम अपने अल्लाह ने यार। भाई रब ने क्या कहा तुम्हें यार, क्या कहा आम मुझे खिलाओ, वो तो पाक है, माँ उरीदु मिन्हुम मिन रिज़्क़ व माँ उरीदु अन युतीमून, बंदे सारा कुछ ही तेरे लिए है, चलिया सारा कुछ। हाँ हजरत नमाज पढ़ो सारे, ठीक है जी, किसी ने नमाज नहीं छोड़नी, पक्की बात है जी। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह है जी। अल्लाह अल्लाह करने, दुरूद पाक पढ़ने, इंशाअल्लाह अल्लाह आप सब पे रहम फरमाए, आपका नाम आराम ना रहेगा न जाए। ये जो आँखें भीगी हैं, ये जो आंसू निकले हैं हजरत, अल्लाह इनको कबूल फरमा ले, अल्लाह इनको कबूल फरमा जी, अल्लाह इनको कबूल फरमा ले। मैं ये शेर तो हर पंजाबी का ही है, तो मेरे पीरो मुर्शिद दादा पीरो मुर्शिद का ये शेर है, तो मैं इस पर पढ़ के बस करने लगा, ठीक है जी। आप क्या पढ़ा करते थे, पंजाबी में ठीक है ना काम, समझ आया, ठीक है जी। हाँ अब पढ़ा करते थे, जब तक चले खूब चलाई साय अपने दी यारी, ये सांसों की यारी है। काट किस तरह रही है टहनी को जिस पे हम बैठे हैं, पता नहीं कब ये टहनी कटनी है और हमने जाके कब्र में गिर जाना है जी, पता ही कोई नहीं है। तो आप क्या फरमाते थे, जब तक चले खूब चलाई साय अपने दी यारी, ओ ला सट फा
जंजालां वाले ते ला अल्लाह नाल यारी है जी। इस्लामाबाद वाले यारी ला लो यार, यारी ला लो। और नहीं जे लाई तो इनिया मौजा ने हैं, ला के भी तो वेखो है, ला के भी तो वेखो। वमा अलैना इल्ला